Alors ici, on va traiter l'exercice numéro 7 de la série dynamique. Donc on va lire attentivement l'énoncé et voir comment on fait pour le résoudre. Alors, dans la figure ci-dessus, le corps B, de masse de 200 grammes, se déplace sans frottement, donc il n'y a pas de frottement sur le plan, incliné. Alors le plan, il est incliné d'un angle alpha, est égal à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Il est relié au corps A de masse MA est égal à 400 grammes. Donc on accroche une masse MA de 400 grammes, donc le double de MB, par un système formé de poulies parfaites et de fils inextensibles de masse négligeable. Alors les poulies sont parfaites, donc ما عندهمش احتكاكات وما عندهمش un poids. Donc العزم العطالة تاعهم مهمل. و les fils sont inextensibles, c'est-à-dire هذا le fil مثلا اللي يمشي هكذا ويدور على لا بولي هذه يمشي هكذا، donc il est inextensible غير قابل للامتطاط، يعني لي طونسيون كامل اللي راهم فيه متساويين. لو كان ما يكونوش لي طونسيون هادوما متساويين واش يصرى؟ يتقطع الخيط. الان هذا الخيط كيف اللي راهو داير على لا بولي 1 واكروشي على ماس ا عديم الامتطاط، فيل inextensible، يعني ما يقدرش on peut pas le dilater، ما يتجعدش كيما ان رسور، دونك لا يتمدد. اذا واش يصرى؟ T2 est égal à T1 وهنا T3 est égal à T4 و T4 est égal à T3 est égal à T5 و est égal à C6. لهنا اللي نهضر بلي موديول، دونك لي موديول تاعهم، دونك الطول تاعهم يعني الشده تاعهم نفسها، اما الاتجاه او باين ماشي كيف. Alors première question يقول لكم alors première question démontrer en appliquant la deuxième loi de Newton à la poulie 2 هنا هذه à la poulie 2 la relation T2 est égale à moins 2T5. Là, on a fait l'exercice, il faudra imaginer que les poulies sont négligeables, يعني نقدر نقولوا même qu'ils sont ponctuels. علاش؟ parce que ما يلعبوا اي دور في le système sauf faire tourner le fil autour. يعني كي يقول لكم le parfait et inextensible، c'est-à-dire في التمرين هذايا ما نعتبروش هاد لي بولي لو غيون تاعهم العزم العطاله تاعهم ما pas pris en considération. Donc regardez, je vais dessiner cette partie هذه، je vais la dessiner un peu plus bas, d'accord? Donc je vais prendre cette partie نكبرها شويه، d'accord, et je vais la prendre ici par exemple et l'agrandir ou l'agrandir un petit peu, d'accord? Voilà. Alors regardez ici, je vais dessiner, je vais expliquer avec une autre couleur. Regardez, puisque le fil est inextensible, هذه نخليها واسمها alors regardez نرسم مليح، هذه نسميها T5 نخليها T5. puisque le fil est inextensible هذه تاني تولي T5، هذه تولي T5. علاه؟ parce que le fil il est inextensible، راكم معايا؟ وهذه تساوي هذه وهذه تساوي هذه. Alors واش ندير؟ je vais appliquer la relation fondamentale de la dynamique في la poulie B, d'accord, ونقول بلي les sommes des forces qui sont appliquées à la poulie égale à 0, d'accord, c'est-à-dire la poulie ne bouge pas, on suppose que le système est immobile pour un premier temps, d'accord. donc واش نقدر نقول بلي لو كان نحكم لا بولي باغ نرسمها هنا ونرسم، فهمنا بلي هاد شعاع T3 هو T5 كيف parce que le fil il est inextensible، وهاد شعاع هو T5 وهاد شعاع اللي هنا هو T2، d'accord. donc qu'est-ce que j'aurai la chose suivante، بلي لو كان لاكس تاعي لاكس اللي هما رسموه لاكس دي اكس هاوليك بوزيتيف، regardez le sens positif est là هاوليك لاكس دي اكس، واش نقول بلي T2 راهي في اتجاه الحركه، دونك نكتبها T2 est égal à quoi؟ est égal les deux autres vecteurs، donc est égal مسح بسين موان، دونك متعاكسين في اتجاه، donc c'est T5 plus T5، donc T2 est égal à moins 2 fois
T5 حاجة سهلة. D'accord, donc on a démontré déjà ça. Alors maintenant, même إذا كنا في حركة, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors ici, sur la deuxième question, يقول لك soit XP l'abscisse de la poulie 2. XP يعني هنا هذه XP. alors اللي ماهوش فاهم مليح لاكس تاعي يبدا منا يروح لهنا. donc هذه سي XP. alors soit XP l'abscisse de la poulie 2 sur l'axe OX de la figure et virgule et هنا عندي XB celle du corps B. هنا عندي هنا XB. voilà. alors premièrement montrer que ces deux quantités sont reliées par la relation لهنا لازم نبينوا بلي 2xp est égal à xb. alors il faut montrer ça. donc il faut montrer que 2xp égale alors 2xp moins xb. alors moins xb, alors j'efface, moins xb est égal à quoi? Une constante. donc est égal à une constante. voilà. donc qu'est-ce qu'on fait? alors je prends ce schéma là, هذا le schéma ونبدا نخدم. هذه عندها الإحداثية تاعها sur l'axe هذا c'est xb. هنا donc j'ai ça c'est xb. وهذه الإحداثية تاعها c'est xp. voilà. alors قال لك il faut montrer ça. donc je vais dire la chose suivante. regardez bien. نحكم الخيط هذا نلونه بلون زرق. alors لون زرق هاوليك الخيط. داكور. نسمي الطول تاعو هذا الطول تاعو ال. داكور. وهاد القيمة هذه شوفوا معايا مليح. هاد القيمة هذه القيمة سي كوا؟ سي الفاصلة تاع اكس بي يعني منا موان اكس بي. اسكو تو الموند اي داكور؟ يعني شوفوا مليح. هاد الطول هذا من اكس بي حتى الاكس بي هاد الطول سي كوا؟ سي الفرق بين اكس بي دونك لابسيس اكس بي موان اكس بي. داكور. اذا لو كان نحكم الطول هذا لا لونغور دو فيل ال est égal à quoi? elle est égal à quoi? donc c'est منا حتى لهنا. donc هذه القيمة حتى القيمة هذه c'est quoi? c'est xp plus شحال منا لهنا c'est quoi? c'est xp plus alors plus هذه القيمة plus xp moins xb. D'accord. Et la longueur L, elle est comment? Puisque le fil est inextensible, est égal à une constante. حاجة سهلة. donc واش يولي عندي xp 2xp pardon moins xb est égal à une constante. D'accord. alors نعاود اللي ما فهمش نعاود بلا عقل اللي ما فهمش. alors la longueur du fil نرسمها بالبلو. تبعوني مليح. la longueur du fil هذه كامل حتى لهنا والدور حتى لهنا L. هذه la longueur du fil L. d'accord. alors هما قالوا لنا il faut démontrer quoi? il faut démontrer que 2xp فاصلة 2xp moins xb est égal à une constante. donc هنا c'est هندسة بركة. alors la longueur du fil L واش تساوي المسافة هذه منا حتى لهنا زائد donc هذه المسافة كامل زائد هذه المسافة. راكم معايا؟ donc هذه منا حتى لهنا
زائد منا حتى لهنا. هذه لا لونغور دو فيل. وهاد القيمة سي كوا؟ سي فاصلة لا بولي، دونك x de la poulie, d'accord, moins x de la masse. Alors وكان نرسمهم في خط هكذا x، هاي هنا لا ماس b xb، وهنا راهي لا بولي xp. شحال هاد القيمة؟ شحال هاد القيمة؟ وكان نعتبرو هذا الصفر، سي xp moins xb. Donc la longueur du fil c'est quoi? La longueur du fil c'est من هذه النقطة، من هذه النقطة حتى لهذه النقطة، من هذه النقطة لهذه النقطة وشنا عندنا؟ عندنا xp، هذه xp، داكوغ. من هذه النقطة لهذه النقطة عندنا xp، دونك سي xp بلس هذه القيمة، هذه القيمة اللي هي xp moins xb. Et tout ça, c'est égal à une constante. Donc, L est égal à 2xp moins xb. Voilà, le fil il est inextensible. Le fil inextensible, hein, surtout, c'est égal à une constante. Donc, برهنا بلي 2xp حاجة سهلة moins xb est égal à une constante. Voilà البرهان. نعاودو نقولو l'exercice تاعنا. قال لك on déduire que le module de l'accélération du corps A est égal à la moitié de l'accélération B. يعني واش لازم نبينو؟ لازم نبينو بلي قال لك l'accélération du corps A, donc A du corps A est égal à quoi? Est égal à la moitié de celui de l'accélération. Donc نص l'accélération de B. Donc c'est ce qu'il faut démontrer. Voilà. Alors là, حاجة بسيطة جدا، هنا حاجة سهلة. Alors moi qu'est-ce que j'ai؟ شوفوا معايا في la question B، حاجة سهلة نركزوا برك. أنا عندي x 2xp moins xb, c'est une constante. D'accord? Donc si je retire donc ولا نسحق xp par exemple xp واش تساوي؟ xp c'est quoi? C'est la constante plus xb على 2. Alors si je dérive une fois ou là deux fois rapidement, si je dérive deux fois xp sur dt carré, je trouve l'accélération de p est égale à quoi? La dérivée de tout ça, donc c'est 1/2 en facteur. La dérivée ou la dérivée de la constante elle est nulle, donc c'est d2 xb sur dt. Donc la dérivée de xp, donc c'est 1/2 de la dérivée de xb. Donc la dérivée qui نقول la dérivée maintenant une dérivée deux fois, d'accord comme معايا. إذا هذه وشنو هي؟ هذه c'est a تاع la poulie est égal à 1/2 de l'accélération de b. D'accord? Donc là, c'est l'accélération de la poulie. D'accord? L'accélération de la poulie, avec l'accélération de la poulie 2, هما ما قالكش احنا واش صبنا AP est égal à 1/2 de AB. Puisque le fil le fil il est inextensible. Maintenant l'accélération تاع A هي l'accélération تاع la poulie. D'accord? هاد la poulie تمشي هكذا والاكسيليراسيون هذه ou la masse A تمشي هكذا. Donc عندهم le fil il est inextensible, donc يمشوا de la même manière parce que le fil il est inextensible. Donc نقولوا puisque le fil il est inextensible, donc je vais l'écrire correctement باش تفهموا مليح. Donc puisque le fil il est inextensible, d'accord? واش نكتبوا؟ نقولوا l'accélération de la poulie, l'accélération de la poulie 2, d'accord, est la même que l'accélération de la masse MA. Donc on va MA, d'accord, de la masse MA
car le fil il est inextensible. D'accord? Car le fil est inextensible. Voilà. Donc, voilà. L'accélération de la poulie 2 est la même que l'accélération de la masse MA, car le fil est inextensible. En mathématiques, les équations, l'accélération AA est égale à 1 demi de AB. C'est ce qu'ils ont demandé dans l'exercice. Voilà. Alors, déterminer l'accélération du corps A. L'accélération du corps A, il faut déterminer هذه et la tension du fil T1. Et la tension du fil T1. Bon, on va voir comment on fait. Alors, sur la masse, le schéma, d'accord? Je vais faire une capture, donc je vais ramener l'exercice ici. Je vais faire une petite capture, d'accord? Et ramener dans ma page, comme ça, d'accord? Alors, on nous demande l'accélération de A et la tension du fil. Donc, je vais raisonner ici. Je vais appliquer la relation fondamentale de la dynamique. La relation fondamentale de la dynamique, où je trouve la masse MA, où j'ai somme des forces est égale à MA fois l'accélération AA, d'accord? Et هذه واش تعطيني؟ alors نسقط directement. شوفوا لهنا sens positif هاوليك. donc le poids عندي le poids PA, d'accord? وعندي هنا T1. donc le poids il est dans le même sens que le mouvement, donc نكتبوا MAG, d'accord? moins T1. علاش T1؟ parce que طالع الفوق وهو الحركه راهي لتحت est égal à MA fois l'accélération تاعها. donc j'obtiens une première équation. لهنا T1 هو T2. T1 هذا هو T2. donc نعوضو بالقيمة تاعو. donc MAG moins T2 est égal à MA AA. l'accélération de A. très bien. ولهنا T2 نعوضو بالقيمة اللي لقيناها النهار الأول في لا كيسيون الأولى. donc MAG moins T2 واش حسبناها؟ T2 est égal à 2 fois T5. donc moins 2 fois T5 est égal à MA AA. لهنا من فضلكم ما تقولوليش T2 est égal à moins 2 T5. هذيك بالشعاع نمسح بالقيمة T2 est égal à 2 fois T5. صح. donc لهنا عندنا la première équation. وعلاش درت هكذا؟ علاش درت T2 T1 عوضتو ب T2 و T2 عوضتو ب T5؟ علاه؟ باش نلقى علاقة بين هذه الجملة وهذه الجملة. داكور؟ العلاقة بيناتهم هي T1 و T2. باش نلحق من هذه الجملة لهذه الجملة ب T2 و T2 عندها علاقة مع T5. donc c'est pour ça que j'ai remplacé à chaque fois. donc j'aurais pu m'arrêter هنا بصح pour la suite de l'exercice ça serait bien. donc هذه نسموها نجمة. الآن نروحوا l'autre système. donc sur la masse B, donc je vais raisonner sur la masse B. La masse B. alors qu'est-ce que je vais faire? Sur la masse B, j'aurai sur la masse B, qu'est-ce que j'ai? J'ai somme des forces est égale à MB fois AB. حاجة سهلة. MB fois AB. ونشوف كاع les forces اللي راهم sur B. alors واش عندها force؟ عندها le poids PB, d'accord? la force de contact CB وعندها plus T. alors واش من T؟ regardez bien le schéma T6. voilà, T plus T6 égale à MB à AB. voilà. Maintenant, je vais projeter cette relation sur l'axe des X. يعني هذه la relation, je vais la projeter. Alors, les ما شافش الديسان, puisque هنا في la force, في la masse B, il n'y a pas de frottement, donc هذا CB وهنا le poids PB. هاوليك PB. voilà. d'accord.
au besoin je pourrais dessiner, d'accord, au besoin je pourrais dessiner باش تفهموا مليح. alors تبعوا معايا لهنا PB c'est quoi? alors PB, alors je crois que je vais dessiner quand même. عندي le plan incliné هكذا, عندي la masse qui est là ou alpha il est là. donc CB تكون عمودية هكذا. علاش؟ باسكو ما كاش احتكاك. donc CB c'est comme ça. وعندي PB il est comment? alors il est comment PB? il est à la verticale toujours. هذا باينة à la verticale. وعندها donc c'est PB voilà. وعندي أيضا عندي وشنو؟ عندي la tension du fil هذه T6 voilà. donc هذا واش كاين في لاماس بي نفيريفيو. donc هذا واش كاين في لاماس بي CB TB et T6 très bien. donc هادو هما القوة المطبقة على B très bien. alors واش ندير؟ حنا عندنا AB déjà يساوي 2 fois AA. صبناها في لا كيستيون اللي سابق اللي درناها داوين. دونك هنايا وقاعدي معايا هاليك لقينا في لا كيستيون اللي سبقت بلي AA est égal à 1 demi de AB. donc AB est égal à 2 fois AA صح. الآن AB est égal à 2 fois AA. نعوض ونسقط العلاقة. alors العلاقة نسقطها على لاكس دي زيكس. alors كي نسقطها على لاكس دي زيكس واش يكون عندي؟ هادية يولي عندها زوج مركبات. PB عندها زوج مركبات. لا مركبة هكذا داكور. هادي هي سي PB X si vous voulez. وهادي سي PB Y صح. واش نديرو؟ دوك نسقطو على لاكس OX. alors sur l'axe OX qu'est-ce que j'ai? sur l'axe OX هو هكذا. OX راهو منا. sur la OX j'aurai T6 moins PBX égale à MB AB اللي هي 2 fois AA. donc 2 fois AA très bien. و T6 واش قلنا عليه؟ هو T5. donc هنا T6 هو T5 c'est T5 moins PBX c'est PB fois quoi? fois sinus alpha. d'accord parce que alpha هذه هي alpha نلقاها هنا c'est PB sinus alpha est égal بالعقل برك donc 2MB AA. d'accord. alors T5 c'est quoi? T5 هو T6. alors ولا عندي علاقة هذه شوفوا علاقة نجمة وعندي هذه العلاقة. donc غادي نسقمها شوية برك. donc T5 هنا نسميها T5 moins PB c'est MBG sinus alpha est égal à 2MB AA. donc عندي علاقة أخرى داكور. علاقة أخرى نسميها 2 étoiles فوالا. ما بقى لي الآن غير نحسب واش دومونداو. alors واش نقدر ندير؟ alors regardez bien je vais prendre cette relation voilà هذه. donc هذه نكوبيها منا باش تشوفوها مليح معايا. donc je vais l'écrire ici. regardez je vais l'écrire ici, la réécrire. عندي MAG moins 2 fois T5 est égal à MA voilà les deux relations اللي عندي ودي étoiles. alors qu'est-ce que je vais faire? regardez là qu'est-ce que je vais faire؟ حاجة سهلة. هم يدومونديو l'accélération et les tensions du fil. donc يدومونديو AA et T5. alors لو كان ندير العلاقة الأولى اللي هي نجمة نضربها في زوج. علاش نضربها في زوج؟ باش نحي العلاقة الأولى اللي هي هذه. العلاقة الأولى اسمحوا لي العلاقة الأولى alors نديرها بنجمات خير باسكو هذه سميتها زوج نجمات. alors نجمتين هذه نجمتين لو كان نضربها في زوج. علاش سبيسيالمون زوج؟ باش يولي عندي هنا 2 fois T5 هنا يولي عندي 2 fois T5 وهنا T5 كي نجمعهم يروح T5 ويبقى لي غير لاكسيليراسيون بلوس نجمة
دونك لا غولاسيون هادي نضربها في زوج ونجمعها مع هاد لا غولاسيون. داكوغ، واش نلقى؟ نلقى موان، الوغ موان 2 ام بي، موان 2 ام بي، الوغ موان 2 ام بي جي سينوس الفا، هنا بلازمش نغلط، بلس 2 fois T5, 2 fois T5 est égal à 4 MB AA. نجمعها والأخرى c'est MA G moins 2 fois T5 égale à MA AA. فوالا ما غلطش إن شاء الله. ألوغ واش ندير؟ نجمع الآن، يروح هذا مع هذا، يبقى لي لاكسيليراسيون AA. ألوغ لاكسيليراسيون هنا كي نجمع واش يرجع هنا في المقام؟ يرجع لي MA plus 4 fois MB، MA هذه A، MA plus 4 fois MB، والفوق عندي MAG هكذا moins 2 fois MB G سينوس ألفا. على تطبيق العددي نخليكم ديره، تطبيق العددي نخليكم ديره هكذا. Donc MA et G sinus alpha, on a tout ce qu'il faut dans l'exercice. نقدر نعطيها لكم تحبوا نكتبها برك، داكوغ، نكتب العلاقة وحسبوا نتوما بالكالكولاتريس باش ما نطولوش بزاف في لا فيديو. Donc j'aurai ici 0,4 fois 10 moins 2 fois MB, c'est 200 grammes, donc c'est fois 0,2 fois 10 fois 0,5 sinus, voilà, sinus 36,05 divisé par MA. MA, alors MA c'est 0,4 plus 4 fois 0,2 parce que 200 grammes, voilà 0,2. تلقاو قيمة ماذا بكم تحسبوها. D'accord. L'unité c'est bien sûr mètre par seconde au quart. الآن لقينا MA خلاص سهلة، دونك T1 ولا T6 ولا T5 سهلة. on a مثلا عندنا la relation celle que vous voulez, hein. Donc on a tout ce qu'il faut. Alors MAG moins T1 هذه la masse MA est égal à MA AA. دونك هنا راني نشوف لا ماس هذيك لا ماس A، ماذا بكم تفهموا لي هنا لا ماس MA صبنا لو بوا بي A هكذا إلا شفيتو، و لا طونسيون T1 هكذا. هذا واش راني ندير هنا est égal à MA AA. Donc T1 est égal à quoi? Donc MA G plus MA AA اللي حسبناها MA AA هذيك هنا، donc est égal à MA G plus AA. طبقوا ديروا التطبيق العددي T1 سيبوها هنا bien sûr en newton. Donc هذا l'exercice il est assez intéressant, donc il est assez intéressant, et Inch'Allah on verra dans les autres vidéos les applications des lois de Newton. المهم التركيز وتفهم مليح الإسقاط تاع الأشعة. Bon courage pour la suite.